Yo, etiefo eyamo amama mama Jane dani de nyina me de abraboni mo nsam dwumedi e de bremo enenso mo maame masande mo hie biu ene me sande mo betwetwe enkomo a ehwiam na ede misrafra wunue bi ana wadanfo bi na ka che ne say Fineba TV so ena wo hwe Fineba TV ye maame mama Jane waka no ho ene wode nkomo foforo ba ntitena se frewukunu no metans ene de be kom emema ye papa no mema montena se na montie ye nkoma me de ye de ebru enche ho me kwakoje enkrato eye dwumadi ko asomasene eye hotel la privé wo ebo akwa menhia Abraham Lincoln da no ho onuma ko Ghana na nwie wo fie na bia ye frɛ ne sɛ wo pe baabi akwa mre kakra na wo de twen wo 3 weeks ni nyina aya friend hotel a privé wo frɛ wo mo guest house kama a wo betimi akodi wo days kakra ye e wo ho ana brother so wo Frankfurt ha ya wo pesa wo de niema ekofie a wo boxo niema hyehyɛ wo niema kama watwere wo din wo telephone number wo frɛ brother sa ono so ni number no wo TV nanim ho no ma friend no brother se ba be fa ne bo nso de to se da form ne ni motse kama oba be fa e de akwa ma se konkran e kokuma se be ekobia no brother se ba be fa e de ama ene bi ne mo ba be din komo e fa menopause na che ema e ba na ano ode no ene ho komo e na ye ba be din fa konwa ne tena so de tie na o ma me ba sisia yo etiefo makwakoje enkrato aba sese mine mo ba bedi nkomo ye woni ema bi wo ho a eya na ema ehaye etie papa no mesra mo muni akonwa na muntie mo maame mama je eye ema edru yemfie ebi eso a ye ka menopause ebi no kra ke ka no se de wo ma akasa ye de epe edru ha ema wo problem sabre ni dru a ema ye wo problem papa ebi de ye hyase wo bra wo 35 years ebi de ye 40 ebi de ye 45 ebi 45 wo de kona kosi ni 50s mu obi so kra de ye wo no ma e free ni 55 no afa da wo wura mu da ye ka monopause ene de ade ema wonsa bosumi bi edru a ye bu yensa efri tetetete wunyenya obi a wotama wo hyase ebu nensa obi wo ho no ma bia wo munya mfie du miensa na wo hunu saa de no ye friends ebu yensa ye kasa wo chima saa so no obi wo ha mfie du mienu esu efie bia ni mu se de wo mo ebu wo mo nsa ye de efa obi wo ho no ma mfie du mienu ebi wo ha mfie du ba ko obi wo kora mfie du ebi so kora mfie du ebi kora de echa kakra ansa na ye de aba na sabra ne di ko bia bosumi bia no ubehu umoja eni bosumi bia ama na chese wonyem so wo ye ware ni ana se ebi oba wo ne be ma da sa ama na chese nyinse na aye de abeto wo wi a akora ne di mre kakra bi a esa sha ase obi wo kora wo ya ape ebi a de duanan moja na etwa na na ne chima nso to aso aye de aba obi wo nso kora otimi nya bosumi miensa ebi nya bosumi nsia obi wo kora sa ne be num nufuo no nufo na wo ma akwara ne ntino onchima otwa abofra ne nufo ape na afi de wahya ase ye de enchima na no na obeya kosi emre bi a free 35 ebi no de no ebi de kontem 35 obi so wo ma free ne 40s mu ade kono sa bre na kosi 50s 55 mu no na chese wo hia menopause wa be hia menopause no na ebasa tre ade a edi breni sa eba be hyase a me commandas ni bi na edi nkomo sa eba be hyase a obi wo hono ma ebe hyase a woto hono ma pe na fifra hyase ete no wonye adwuma wonye hwe woda hono efifra betina be 3 minutes hey na stop na fe awode no na say ade na ba etsigu wutirimu te say de ye friend say awosen egu eye te say de awosen egu a na fifre na hyase na etew
ebetwa kakra ma wan hwekra na wan control nkwa na wo ro watade na wo ho yira asa wo benja asa chese wo hu de wo nya wo hu chese in fact edin na fe asako prakope bo say wo jacket na wa sha ase ye ne edo wo hwehwe wo jacket ehe na wo jacket gwa wo de me pa baby awo no na wo pe jacket ayede ahye e wo se de obi ade ye de eba ana de toso bio ebi won so eba sa na kokko obi wo ha ne de basa nam sa ne ho yira ne nti ne kuku tuatua so me kai me maame nti sa but sa na monopause na ache no ne ho yira ya wo kasa ne ho apa ne bu ofu otu wo be no kwapa na wusuro sa na yesa ade na ne enim ade ko ono amu nkokra no no onim sa eyesa na che se ye bra twa sa bra twa na eba wo ho no ma ebi a bosumi we sha se ebi a bosumi we wo be bu nsa the boss me toso no that's ha shimano ejai unwu nsa eti bi won ma wuni ma obeka sa wonyem obeka doctor sa wonye den wonyem na won to won so na dey na michima na ebedru sata mo echima yima ene me ko enso so me ho nyem na yema yibi because doctor say menyem no was out waso ebi wo hono ma bosumi mienu bi wo hono ma abosumi miensa sha afi asa na de ba ne banso a wo ye basa wo hyesew wo yira asa wo hu de wo nya wo ho obi so de ba kasa tenten wo be kasa sa chance na si ya na bia ne ba wo fa chance di si ya aka no an sa bia kwasi chance ya wo di si he peja ne fa kosi ahase na ha de enye sa we de short no obeka no enye easy wo bekasa ena me di chance sia ena motamasi ha sei ena me fa ha ena koye sei enye wono a ne ho yira no obi so de ene ntokwa ni ne ntokwa ko se want to ne ntokwa want to chase monopause no de ene ma ahodro bebre kwaye de eba na me san kire mo obi wo so e basa na ne na ase kra ye de apeja wonye hwe wontra fa akon de se wo ye bia wo ye ne na ase peja na se chase wo ono wo hu ne hu ye ase wo ka hu bi sei monopause no de ma ede ye de eba ede bi so eba oni wo kunu be men e bi edro nwumre eja abodeja eja wo be pe kakra ye de afem oba no woni sa feeling no atenka no woni bi enye wono o eti be ma se dru honom na oba na woni ne ye de etie se kane no na nka meyere e bia mehia no na se na ekọ ba se na ye de aba oni sa atenka no wo so ni mu kra na ho yire ya be da ne ntokwa if so for so no kra ne de kekamu ti se akola afi na wa ye de wesi so monopause no e ma ye ya efemu no obi so dia o ka che no sister me auntie monopause abonya ono de ne de soma hwe compound house yetim oto hono na sa wo hono ma se we na ekoto ade na wo kwa he e bia me koto ade fama me koto Oji ya pe ono be kwa koto aba we so e koto ade fama me na me koto mre wo na edru wa pra so a obe sori abapa no wa pra wo na ana ho na pra se na ya me de o se me na me pra adwuma wotanse enye yie eti suma wo se ade we no wo ahwe pra be ka se be weyi wa boda we na yesi afama me koye we de na yesi afama me koye wo be na tisa obi so de a ono so ka kire me ne ho yira na ma ne hu de wonye no na wo so wo hospital doctor busano madam na wo hi na ye hwe e ma wo si ho wo hi in the how se bia meti ana se no wo si ho wa ye na nim djobri ye krokro na wo sa brochire de aprofi wo de ne sabe fa ho ye di ade ka na ye hu se obi na no a esu se ya na wo mo ni ma de kro na wo hu se wo wura ne monopause no nti esu otimi nkasa se meti na ye me ha na ye me ya esu osusususu na wo de wo nsa ne nam no ho a monopause no su na ye du ye ma woduro krai no eye mogemu ade eye mogemu ebre ne so asa na wo se ye de eba akwai te se awo aka ye ni eduro bia ye de e ma wo se we de ye ma woduro we na wo no ma wo gina ho ana eba ne pia ye de aba this is how process no fem
etia no e na mesrɛ me nua no mema se ema eduru saate bia no mu a eya ya setena edin ya setena edin papa etia ba to bo ase na ne wo yire ntena na krokro no because enye wo no a e na wo hwe wo ba no so anye saa na wo ye den wo te sister ba ko frem no sister me die ma ba busu ni si akọ nwotwe mi hu me die na me ho yere asori sika me kora na me kan sika no wo so wo kan sika na obi busa na se bia ha mo so woni musika ade na ba me no pause na chene ko no that's what sorry for as a bufuo obi so say he ma no jollof me wo ma didi be kwa adwuma kakra bi wo ho no a me se me de beba bedi kitwa na wo no ba ya na ba kitwa ba ka afedi we nke ya asam wonu aduane na wo be afedi eno ho tokwa fie ho ena ma no aduane ena me de mo na sha no ena mo afedi ena chese adane ni so ti say akola ase ni nua kitwa fa na aduane na ebasa na mo me ma no ne no wo be kuma ba akon so de ne de ne say nwom bo se ya pa na otisi dwoma ai sa fe na ohunu ni gie foforo wo bedi asa no ohunu de wonye ni kuru ha no ni kuru kaka pa ne tokwa ye den aba enye sa na otie monopause ni bi no no wo bi so ho no ma ono so ne de a o kan se edidie so sore no pa efri kete so se pam wanka fufu ani abenku abeti anuane ya mu odu wodi ya enche ne kom sa de no wodi ya enche ntina na me yese ene sa bre de ye friend say wo be ye te say edan wo sister de meti ha na meti enso so ono so ne de a wonya efri mu eno no na obi so de onti sa obenya monopause mu onem kwala se nko a ba kun so no chese etwie de eno a eti sabema ni kun na ni afi na ni kun no enti mi nye wo se mema nso wo age bi wo muduru a saa modin no eni wo se pam na maame no so onye se bi wo ba wo se no ho so a wo akotwe abemu wa aketewa bi na chese abemu wa ne nya adwuma ma no monopause no ebi no ebi chese ewo mo hoduo bebre kwa enfifre emre bi say your friend say sister go so beti bi kunu kai mu ma me bi kunu award de me winter matsna kai mu ya wo mo kai mu kama betim bitsra kai mu abai na me ho yira me ye mi eko man wo nkofo so te kai mu kwala wo mu eso wo bie ka na hwehwe na from me fa no e fa no be 2 to 3 minutes award oh to kan no yi no mpoma no me ho award me dodo e na say eti sa wo ya be ma na wuni abotira won say adwuma na no odin eti ewo mahuduo bebre kwa ebasa na ye ne ye ma wo fie tokwa we di ade si hanom na wo ofu we ye say na wo to say wo ho nyina wo hu dia wo nye wo sha tade asa wo nwra tade no asa wo mfanse asa wo nye say wo ti won ma na wo su sister ba ko wo say me pie beja me safoa ye wo fie me ma na mi kro wo nyina akọ adwuma ti me bedu na me frɛ me baba ko say me safoa beja no wo na ba no so ne me nam kwan mu ye den eba monopause nti o tena steps so twa kakra no ne ba dudu ya cha say wata bonten ama wache wadane twese akwara na ne ba ne mumu ye mama mensu kafra say nya fault say edru ho no ma ye hia kokro nti say ko basa no na say bema basa na bema di atiti enso kanwa in fact ha adwene ene kwadru satam na wo so wo ba ma ne bi wo no wo ntimi ni bema ne nanti bema nso ha ehu ha no na wo so kwotwe mpra ye den e wo nchen okwotwe mpra na oba hu a akoma na ye ne ya de so wo ye ma ne kunu wo ntimi bema nso so ba bia okọ ye no so okọ ho no ma na ni agi because ye okọ ho no ma ye bia mu aye den ama no eti wo nya bema wo ti e hye ne ho so a wo so wo ye den woko bo so wo ba na reho ani su etimi kwa ma ne fam ye den ewu eti mesra mi nua no mo ma sa e ma dru sa empempenso na eya wo yere anasa wo girlfriend a wo ne no e wo ho no anasa e bi kura afa na wo hu oba no e foforo ni mpani fie no de wo dru no
wakoto saade munim ne suban na kane wowo ebi akane no okuta suban a eye good but na that time no nya wo na wo ne wo ye dey e wo ho wo time a wo baaye no na owura pause yi mu menu pause yi no owura mu eti wo owura mu no wonim ne suban eti ase ade ne ka no ho a wo so a no de be ye dey wo de beba eti eduru ho no ma me nua no ma ye mpanimfo ye sremo enidie mu munya abotre ma ye ma enye easy eba in fact anadu de sumo water winter brochra ha say minim Ghana say de sitie winter pa na your friend say papa bi yire kra de wo say me yire winter me ne nda nti metu eda akonwom wo hall be afini echire ni ede no ede mitimi wo say punishment bi Nyankopon de ma ema o I don't know watu because oba ne da ho no ma wo say ne ho hyehye no no obie empoma winter no oba ne da no wasa yi no hu nyina papa so so run them all right say fridge e say the aye no otimi two free bedroom ho no de your friend say homa oba no on say e yesa na awade na nigye no na e kofo eti e pasa na ya papa no ye sremo munya ntobo ase mfa nye den e maye nye sa na ye peye ho na so abeto yen yana bidin ka aka na kwete say wo bae kwa awo so awo ta amuduru ho no ma wo be fa process mu kosi say akora ne be ye ebeba because I ho untimi ka say doctor mameduro na mi gina ho ana akora ne pia ye de aba e wo say wo twen e ho ntete ho de be ekosi ema eba ne ye de epie ene mo maame mi de mu besi ano eda foforo mesa ene mo hia ni asa che foforo a eniema foforo ewo ye nim ene de monopause ho asem foforo wo ho a mesa no aye de abeka doso but ye di si he ya eda foforo mesa be chirechire mu ama ema na hu because ebia na wo yire wo kosa ati bia no wunim wo beka so oba na sesa even cry ye ma ye ne wo mote eduru sa abre we ya ne ye mai wutimi say ema no na wo mote ti akora bi wo kra na wo fifie mama ha adwen dodo opeka sa dodo asamba akọ beka so sa na so wo bu sa sabe even cry no asa wo kra asa wo ya adio so wo ya bodamo because ade bi wo say wo kan boko wuntimi wudi ebufo be kontokwa ma wo de wonye de chasa wo kontokwa re na ho aye de ato wo nana no kra wutimi no wo ye fight enam sa ad monopause nti eti ena bidimu besi ya no da foforo besa ene mo aba de che TV a wo hwe so yi eye Finiba TV uko YouTube a mama je mi wo niam ahodo bebre kwa awade mu nsem eniam ahodo je say enkwala entitu ya ensem bebre kwa wo no ko YouTube a bo mama je Finiba TV wo de bo Finiba TV wo bo Finiba TV a kwa obehu maame so wo pe futuo wo pe awade mu nsem wo pe niam ahodo bebre kwa wo maame e page ho no wo benya ni nyina bidimu besi ha sei eda foforo besa na mo aye dey ahye momo modian say so wo hwe TV a men hwe ne kwa bo modian ko TV ne mo no adoma bi da ho no bo modian ye den bo adoma no so na ense bi wo ho no mia so dane den nyina dwuma me di bi a won sabe ye de ebeka beda mo ase medum besia eda foforo mo be sa ati menka mo ma bye